दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से और उसके अंदर कुछ नए इंकशाफात और मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़े सियासी अपसेट की बुनियाद रख दी, मगर वो कैसे और नून लीग पब्लिक के अंदर क्या तासर पैदा करना चाहती है। और जनाब आरिफ अलवी साहब को इमरान खान से अलीहदगी का संजीदा मशवरा और पीआईए के हवाले से जो है ना वो कुछ खबरें और इसका ज़िम्मेदार कौन तारीख के झोंके में। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ मौलाना तारक जमील साहब की तरफ। तो मौलाना तारक जमील साहब को एक इंतहाई जो है ना सदमे का सामना करना पड़ा है और वो सदमा ऐसा है कि जिसको बर्दाश्त करना किसी भी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। तो मौलाना साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए भी इसकी तस्दीक की। तो यकीनी तौर पर मेरा इशारा उनके दरमियाने गालबन वो दरमियाने दो दरमियाने बेटे हैं, दूसरे नंबर पर वो हैं बेटे आसम जमील साहब। तो वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले और मौलाना साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए ये खबर जो है ना ये दी सबको और बाकी दुआओं की भी गुजारिश की। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आसम जमील साहब की अगली मंजिलें जो है ना ये आसान करें और किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने जवान साल बच्चों का, बल्कि छोटे भी बच्चे हों, तो उनके जनाजे उठाने जो है ना ये इतने आसान नहीं होते हैं। सियाने कहते हैं कि जनाब वालदैन के जनाजे तो औलाद उठा लेती है, तो मगर औलाद का जनाजा उठाना जो है ना ये दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम जो है ना ये है। और मौलाना साहब और उनकी फैमिली जिस करब और अजियत से गुजर रही है उसका हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं और उसके ऊपर हम अज़ार अफसोस ही कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना ये मुख्तलिफ ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। एक ख़बर तो जो ये आई थी सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़ेर गर्दिश थी कि उनका कत्ल हो गया है। तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा पजीराई नहीं हुई क्योंकि मौलाना साहब का ट्वीट भी इस ज़मन इशारा ये करता है कि वो कत्ल नहीं हुआ। फिर मौलाना साहब के साहबजादे हैं मौलाना यूसुफ जमील साहब। तो उनका एक वीडियो बयान भी ज़ेर गर्दिश है जो उन्होंने इस कत्ल के इसबाब के ऊपर उन्होंने इंकशाफ किया है, रोशनी डाली है कि ये जो अचानक ये मौत हुई आसम जमील साहब की, ये किन वजूहात की हुई। मगर उससे पहले वो जो अपने है, अल्लाह आपका भला करे, ये डीएसपी गवर्नमेंट डीएसपी मियां मियां चन्नू, तो उनका बयान था कि ये खुदकशी है, ये कत्ल नहीं और ये तभी मौत भी नहीं। तो आसम जमील साहब ने मरहूम आसम जमील ने अपने सीने के ऊपर जो है ना ये गोली मारी और फिर इसके अंदर जो है ना ये फर्दर जो इसको डिटेल में बयान किया है और लोगों से भी ये गुजारिश की है अपने वीडियो बयान के ज़रिए मौलाना यूसुफ जमील साहब ने, जो कि बड़े साहबजादे हैं मौलाना तारक जमील के, कि इसके ऊपर जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर अब आगे ही दुखी हैं, इसके ऊपर जो है ना कोई किसी भी किस्म का प्रोपोगंडा ना किया जाए। तो जो उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये उनके छोटे भाई, ये तकरीबन 2 साल कबल इनकी इसबाजी ज़िंदगी जो है ना वो ब्रेक हो गई थी और नहीं निभ सकी, अलहदा थे। और उसके अलावा उनकी जो है ना ज़हनी कैफियत वो भी कोई काबिल सताइश नहीं थी मरहूम की। तो आसम जमील साहब की डिप्रेशन, शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, अद्वियात के ऊपर से भी थे, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन है तो उसके ऊपर भी थे, उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह भी उनको लगते थे। ये जो इस वक्त जो है उनकी मौलाना यूसुफ जमील साहब की जो वीडियो बयान है ये उसके मुताबिक जो है ना ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये भी फरमाया कि बदकिस्मती से
ہم جو ہے نا اس دن یہ کل گھر میں نہیں تھے جب انہوں نے خودکشی کی. تو نارملی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، گھر کے اندر کوئی نہ کوئی گھر کا ذمہ دار فرد موجود ہوتا ہے جو کہ ان کو مانیٹر بھی کرتا رہتا ہے. تو کیونکہ ہم گھر میں موجود نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنے گارڈ سے گن چھین کر تو اپنے سینے پر تان کر انہوں نے چلا دی. گارڈ نے روکنے کی کوشش بھی کی مگر یہ کہ نہیں، جو ہے جب بلاوا آ جاتا ہے تو اس کا ذریعہ سبب اس کا کچھ بھی بنے تو جانا ہی پڑتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اور کس طرح کس کی لکھی ہوئی ہے یہ بھی خدا بزرگ و برتر وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کی یا اپنی مخلوق کی اس نے جو آخری لمحات ہیں اس نے وہ کیسے لکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ انتہائی دکھ کی اور کرب کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. اس کے اوپر ہمیں فکر بھی کرنا چاہیے، تدبر بھی کرنا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم بتانا چاہیے، گزارنا چاہیے، ان کی ڈپریشن کو کم کرنا چاہیے. کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا کتھارسس کرنا چاہتا ہے. میں کسی کے پاس بیٹھیں، آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھیں، 20 منٹ کے لیے بیٹھیں، آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھیں، اس کی بات سن لیں تو کافی اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اس کو یہ بار کرائیں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، ہر طرح کی بات آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہماری نہ صرف جو ہے نا ہمارے قریبی جن کے ساتھ ہمارے خونی رشتے ہیں ان کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو اس کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقت نکال کر جو تنہائی کا شکار لوگ ہیں ہم ان کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں. اور یہی چیز جو ہے نا یہ آگے چل کر ہمارے بھی کام آئے گی، اور ایک معاشرہ بھی جو ہے نا یہ بہتر سمت میں جائے گا. ان یورپین ممالک میں جہاں پر یہ ڈیولپ کنٹری ہے، جہاں پر میں بھی کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوں، یہاں پر بھی ڈپریشن بڑے عروج کی ہے. میں پچھلے دنوں ایک پراپرٹی دیکھنے گیا، تو پراپرٹی کا میرا بزنس ہے، تو وہاں پر جو ہے نا اسی طرح ایک شخص نے اپنے بیڈ روم کے اندر اس نے خودکشی کر لی، اور اپنے مکان کے اندر. حالانکہ یہاں پر یہ کامن نہیں ہے، گن شاٹ اس نے ماری بندوق سے یا پسٹل سے، میں نے ڈیٹیل وہ پتہ نہیں کی. تو یہ اس طرح کی ان ممالک میں ڈپریشن عام ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، اور لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور تنہائی جو ہے نا یہ بنیاد ہوتی ہے ڈپریشن کی. تو خیر، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے اور اس کے تمام جو ہے نا وہ گناہ معاف کرے. اور اگر یہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ بھی معاف کرے. تو باقی میں آگے آتا ہوں عارف علوی صاحب کی طرف. عارف علوی صاحب کو سنجیدہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ عمران خان نیازی سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ یہ مشورہ ہے، اور یہ مشورہ کسی اور جگہ سے نہیں آیا. اصل خاتون اول یعنی کہ جب عمران خان نیازی اور عارف علوی کا جب یہ تھا کٹے حکومت کر رہے تھے، تو ہمیشہ خاتون اول ہوتی ہے صدر کی بیوی جو ہے نا وہ خاتون اول ہوتی ہے. مگر عمران خان نے ہمیشہ خاتون اول اپنی بیوی کو جو ہے نا یہ بنا کر رکھا، اور یہی جو ہے نا یہ کیا. حالانکہ وہ خاتون اول نہیں تھی، اصل خاتون اول عارف علوی کی بیوی ہیں سمینہ علوی صاحبہ. انہوں نے جو ہے نا یہ اپنے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے بولا کہ میں نے علوی صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ آپ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو ہاٹ ہارسز تھے ان کے اندر سیاست سے کنارہ کشی جو ہے نا یہ اس وقت ان کے ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور یہی وہاں پر فیشن چل رہا ہے. کیونکہ عمران خان نیازی نے سیاست کے اندر جو بلنڈر کیے ہیں ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. تو بہرحال پھر آگے چلتے ہیں. یہ اپ سیٹ کی طرف میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں پی آئی اے کا ذکر کرتا ہوں. پی آئی اے اس وقت شدید مالی بحرانوں کا شکار ہے. اس کی کئی جو ہے نا یہ فلائٹیں وغیرہ کینسل ہو چکی ہیں. تو اس کا ذمہ دار، کیونکہ جو
इस वक्त जो पीपल पार्टी के जो एंटी एलिमेंट है पाकिस्तान पीपल पार्टी को उसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है। हालांकि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना ये अपने इस एयरलाइन को खड़ा करने वाली भी थी अपने पाँव के ऊपर, और इसका मोराल बुलंद करने वाली भी थी, बल्कि दीगर इदारों का भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 2008 में जब हुकूमत संभाली, उस वक्त PIA के मुलाजमिन की तादाद थी तकरीबन के 18,000 के करीब, और जो उनका रेवेन्यू था, रेवेन्यू जो जनरेट कर रही थी वो 88,000 बिलियन रुपीज़ जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, और उसका नेट प्रॉफिट था तकरीबन के 34,000 मिलियन रुपए उसका प्रॉफिट था। तो जब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 2013 में जब हुकूमत छोड़ी, इसके अंदर अप एंड डाउन भी आते रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुशर्रफ के दौर की दागियाँ की जो कि मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार छोड़ा 2013 के अंदर, तो उस वक़्त मुलाजमीन की तादाद थी PIA की 16,000 के करीब, और उनका जो रेवेन्यू था वो 88,000 मिलियन रुपीज़ से बढ़कर 95,000 मिलियन रुपीज़ से ज़ायद का था, और प्रॉफिट भी जो है ना ये भी तकरीबन कोई 44,000 मिलियन रुपए से ज़ायद का प्रॉफिट PIA जनरेट कर रही थी। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक मुनाफा बख्श अदारा आने वाली हुकूमतों को दिया जिससे जो इसको संभाल नहीं सकी। फिर रही सही कसर इमरान खान नियाजी के वजीर हवाबाजी जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने पूरी कर दी, जब उन्होंने वो किया कोविड के दिनों में, हालांकि वो कमाई के दिन थे, तो उन दिनों में उन्होंने ये बोला कि जनाब PIA के पायलट जो है ना लाइसेंस याफ्ता नहीं है। तो बहरहाल गैर जिम्मेदाराना कई चीज़ें इमरान खान नियाजी ने अपने दौर में की हैं जिसकी कीमत जो है ना हम अदा कर रहे हैं। अब मियाँ साहब जो PTI क्या सॉरी नून लीग क्या ट्रेंड बना रही है, नून लीग जो है ना ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर है, जो कि सच भी है। और जनाब जवेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी मकबूलियत की बुलंद तरीन मुकाम पर हैं, और ये बारबर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट भी करती है कि उन्होंने उन मियाँ साहब को निकालना गलत था। तो भाई किस तरह के आप मैसेज दे रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ कर आए हैं, और वही उनको दोबारा लाना चाहती है, मगर वो तो लाना चाहती है क्योंकि उनका बेसिकली जो प्रोग्राम तो उन्होंने इसी तरह डिज़ाइन किया था कि मियाँ साहब को जो है ना ये हम लाएंगे, और जब मियाँ साहब को कमिटमेंट मिली, क्योंकि सियासी माहौल में उनकी तरबियत नहीं हुई, तो उन्होंने वही डगर अपनाई जो कि इमरान खान नियाज़ी ने अपनाई हुई थी, यानी कि सियासतदानों से दूरी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना इनकी कुर्बतें, और वही उनकी पावर का मरकज़ है। हालांकि पावर का मरकज़ अवाम होनी चाहिए, सियासतदान होनी चाहिए जिनके साथ आपने मिलना है। तो मियाँ साहब ने अपनी सोलो फ्लाइट की वजह से एक बड़े अपसेट की बुनियाद रख दी है। वो बड़े अपसेट की बुनियाद इसलिए रखी क्योंकि पीडीएम ज़ाहिर है कि मियाँ साहब का प्लेटफॉर्म था, और पीपल्स पार्टी का भी था, क्योंकि PDM की बुनियाद ही पाकिस्तान पीपल पार्टी ने रखी थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके 2021 में उन्होंने की थी, और उसके बाद फिर PDM की बुनियाद रखी गई, यानी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई थी, उसके वतन से PDM ने जन्म लिया, और फिर बाद में ये इनकी हट तरमी से ये PDM टूट गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली। तो मियाँ साहब ने आकर PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करना गवारा नहीं समझा। आसफ अली जरदारी साहब जो कि आर्किटेक्ट थे इमरान खान नियाज़ी को घर भेजने के लिए, उनके साथ जो ना कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन, ना कोई और कोई इस तरह की कन्वर्सेशन उनके साथ जो है ना उन्होंने कम्युनिकेट किया किसी भी ज़रिए से। तो फिर उन्होंने बुनियाद, चूँकि ये इत्तेहादियों को भी जो कि नून लीग के इत्तेहादी थे पिछली हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, क्योंकि जो उनके इत्तेहाद में शामिल थे, उन्होंने भी नवश्ता एतबार उन्होंने पढ़ लिया कि मियाँ साहब सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, हमें अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए हमें डिफरेंट एवेन्यू तलाश करने चाहिए, और उस एवेन्यू की तलाश के अंदर जो है ना ये मौलाना फजल रहमान की और PTI की मुलाकात हुई, PTI के एक वफद की। तो और उसके बाद PTI का बयान भी आता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो बयान ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि वो किसी भी जमात को इलेक्शन से आउट होता हुआ गलत तरीके से नहीं देखना चाहते। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए,
اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کا کلیئر سٹینڈ ہے، اور جبکہ نون لیگ اور پی ٹی اے جو ہے نا اس وقت یہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا بھی جو ہے نا یہ جرانہ یہ پرانا ہے، تو یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میاں صاحب نے نہ تو کبھی آ کر الیکشن کا مطالبہ کیا جب سے آئے ہیں، نہ ہی انہوں نے ایکول لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا، نہ ہی انہوں نے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا مطالبہ کیا۔ تو یہ ایک کلیئر میسج جاتا ہے نون لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کو کہ آپ اپنا راستہ جو ہے نا یہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے، اور اگلے الیکشن کے اندر جو ہے نا میاں صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں اس خواب کو پورا نہیں ہونے دینا، اور اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب مل کر جو پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف تیار کر رہے ہیں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ